अस्सलामु अलैकुम। शेख रशीद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव बॉडी के मुतअद्दिद अरकान ने फाउंडर्स ग्रुप को धमकी दी है कि उनसे इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जो 7 लाख रुपए फ़ी बॉडी फ़ी उम्मीदवार मौसूल किए गए थे वो फ़ौरी तौर पर वापस करें, वरना वो अदालत से रजू करके आपसे पैसे वसूल कर लेंगे। ये है ख़बर। अब इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, फाउंडर्स ग्रुप ने ये जो पिछला इलेक्शन गुजरा है, जो कि बिला मुकाबला हुआ है, बिला मुकाबला इलेक्शन होने की वजह से जो एग्जेक्टिव बॉडी के अरकान हैं वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। उसकी तफसील ये है कि पिछला इलेक्शन जो हुआ है जिसमें एग्जेक्टिव बॉडी बनी, जिसमें काशिफ अनवर सदर बना, ज़फ़र चौधरी सीनियर नायब सदर, अदनान भट्ट नायब सदर। इस बिला मुकाबला इलेक्शन में एग्जेक्टिव बॉडी जो मुंतखब हुई, चूँकि वो बिला मुकाबला थी, उनके जो अरकान हैं उसमें एक हारिस सदीक़ है, मलक उस्मान है, आसम मजीद हैं और चौथे यूसुफ शाह हैं, जो कि ताहाल अभी वो एग्जेक्टिव बॉडी के रुकन की हैसियत से बहाल नहीं हुए। DGTO ने अभी उन्हें बहाल नहीं किया। बहरहाल उनका क्लेम है कि 1-2 रोज़ में वो बहाल हो जाएंगे। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 4 लोगों ने जो है वो फाउंडर्स ग्रुप को चैलेंज किया है। चैलेंज ये है कि आपने इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हमसे फ़ी उम्मीदवार 7 रुपये वसूल किए थे और वो इंतखाबी मुहिम नहीं चली, चूँकि इलेक्शन बिला मुकाबला हो गया था और एग्जेक्टिव बॉडी समेत तमाम ऑफिशियल मुंतखब हो गए थे। तो हमारे जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए चूँकि इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबी मुहिम के हवाले से हमसे ये लाखों रुपए वसूल किए थे और वो लाखों रुपए चूँकि इस्तेमाल नहीं हुए, वो हमें फ़ौरी तौर पर वापस की जाएँ, अदरवाइज़ हम अदालत जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इस हवाले से इन एग्जेक्टिव बॉडी के अरकान ने जो है वो एक दरख्वास्त लिखी है शेख आसफ़ को। शेख आसफ़ फाउंडर्स ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा हैं और एसोसिएट क्लास के चेयरमैन हैं। शेख आसफ़ को लिखी गई दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया है कि आपने चूँकि हमसे 7 लाख रुपए फ़ी उम्मीदवार वसूल किए थे और इसलिए वसूल किए थे कि आपने इंतखाबी मुहिम चलानी थी। इंतखाबी मुहिम में आपने जो भी कैंपेन होती है, मतलब है जिसमें बैनर्स बनती है, जिसमें हैंगर बनती हैं, जिसमें ऐड दिए जाती हैं, जिसमें और दीगर मामलात जो है वो आते हैं, उसके लिए आपने पैसे वसूल किए थे। लेकिन वो पैसे इंतखाबी मुहिम में नहीं लगे। चूँकि वो पैसे इंतखाबी मुहिम पर नहीं लगे, वो हमें वापस किए जाएँ। ये दरख्वास्त जो है वो 4 रोज़ कबल शेख आसफ़ साहब को लिखी गई है। ताहाल मेरे ज़राए के मुताबिक शेख आसफ़ ने इसका जवाब नहीं दिया। चूँकि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो ज़ाहिर है मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि फाउंडर्स ग्रुप ने 7 लाख रुपए फ़ी उम्मीदवार वसूल किए हैं, जबकि पियाफ ने 8 लाख रुपए फ़ी उम्मीदवार वसूल किए हैं। बहरहाल अभी पियाफ के हवाले से कोई शिकायत सामने नहीं आई, इसलिए मैं आपसे फाउंडर ग्रुप के हवाले से ही बात करूँगा, क्योंकि ये शिकायत हो चुकी है, एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि हारिस सदीक़, मलक उस्मान, आसम मजीद और यूसुफ शाह की एप्लीकेशन में जो कुछ लिखा गया है शेख आसफ़ को, शेख आसफ़ ने ताहाल उसका जवाब नहीं दिया। तकरीबन कोई 4-5 रोज़ गुजर चुके हैं दरख्वास्त लिखे हुए। तो नाज़रीन, इस हवाले से फिर मैंने कोशिश की शेख आसफ़ साहब से, तो उनसे तो मेरा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन उनके जो इंतहाई करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक ये जो पैसे उम्मीदवारों ने 7 लाख रुपए फ़ी उम्मीदवार दिए हैं, ये शेख आसफ़ के अकाउंट में नहीं गए। ये बात तो बहरहाल यूसुफ शाह ने भी तस्लीम की कि ये पैसे यूसुफ शाह के शेख आसफ़ के अकाउंट में नहीं गए।
تو پھر میں نے ذرائع سے یہ معلوم کیا یہ پیسے پھر کہاں گئے ہیں. مطلب 8 امیدوار تھے ان کے فاؤنڈر کے اور 8 ہی تھے اس کے پیاف کے. انہوں نے 58 لاکھ روپے وصول کی ہیں انتخابی مہم کے حوالے سے. تو وہ جو 56 لاکھ روپے ہے ان کا استعمال کیا ہے, وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں. انتخابی مہم تو چلی نہیں, بلا مقابلہ سارے لوگ, تمام لوگ ایگزیکٹو باڈی اور آفیشل ہو گئے, تو پیسے تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہیں, تو ان کا استعمال کہاں ہوا ہے. یہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے دیں, تو آپ بتائیں نا کہ ان کے پیسے کہاں ہیں. بہرحال میں نے شیخ آصف کے انتہائی قریبی ذرائع سے جب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے جو ہے وہ شیخ آصف کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, یہ پیسے فاؤنڈرز گروپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں گئے ہیں, یہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ انتخابی مہم کے حوالے سے بھی ہیں اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ہیں, جس میں فاؤنڈر گروپ ہو یا پیاف گروپ ہو, اس میں جو انتخابی مہم کے علاوہ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی یہ پیسے استعمال ہوتے ہیں, جس میں کھانے ہیں, پروگرامز ہیں, کانفرنسز ہیں, مطلب ہے کہ اور دیگر جو معاملات ہیں ان پر بھی استعمال ہوتے ہیں. تو وہ استعمال ان میں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ پیسے نمبر 3. تو میں نے کہا یہ ان پیسوں کی واپسی کے حوالے سے وہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر شیخ آصف کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ پیسے واپس نہ کیے تو ہم کورٹ میں جائیں گے. تو بتایا یہ گیا کہ اگر وہ کورٹ میں بھی گئے تو ایک ڈسپلن ہے, ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے, وہ کورٹ بھی ان کو یہ پیسے واپس نہیں کر سکتی. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے, جیسے پیاف کا اکاؤنٹ ہے, ان کا اکاؤنٹ ہے. اب پائنیئر بزنس مین گروپ جو ان کا بھی ایک اکاؤنٹ ہوگا, اس لاہور بزنس مین فرنٹ ہے, میاں شفیق گروپ ہے, ان کے ایک اکاؤنٹ ہے جو مشترکہ اکاؤنٹ ہوتا ہے, جس میں سے ایک بندہ پیسے نکلوا ہی نہیں سکتا. ابھی اتنی ٹرانسپیرنٹ وہ کہہ رہتے ہیں کہ شفافیت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ تاہم جو میں نے نام لیے ہیں جن لوگوں نے شکایت کی ہے, اپلیکیشن دی ہے, ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف انتخابی مہم کے لیے وصول پیسے لیے گئے تھے. چونکہ انتخابی مہم نہیں ہوئی اس لیے ہم بہت جلد, پہلے تو ہم شیخ آصف کے جواب کا انتظار کریں گے. اگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر ہم عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. ناظرین, بات یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پھر پیاف کے لوگ بھی سامنے آئیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پیاف, آپ جتنا بھی اختلاف کریں, پیاف ایک ڈسپلنڈ پارٹی ہے, ایک ڈسپلنڈ ٹریڈ باڈی ہے, ایک ڈسپلنڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی جو بغاوت ہے, جو بغاوت فاؤنڈر گروپ میں ہوئی ہے, وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل ہے. کیونکہ وہاں پہ چونکہ وہ تنظیم سازی کرتے ہیں, ہر 2 گھنٹے کے بعد تو ان کی تنظیم سازی ہو رہی ہوتی ہے, تو ان میں بغاوت کیا ہونی ہے. جو چاہتا ہے اس کو وہ اختیار مل جاتا ہے. اور اختیارات کے حوالے سے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میاں انجم صاحب بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. وہ جو اختیارات ہیں نا وہ ایسے بانٹتے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ فاؤنڈر گروپ میں یہ جو ایک نئی بغاوت ہے اس کا رزلٹ کیا برآمد ہوتا ہے. مزید اسی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر جو باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.